Nah, jadi ada 3 orang ya. Yang pertama the woman, the second the man, dan kemudian yang the third adalah narator yang nanya soalnya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kata the woman ya. Terus kemudian the man mentioned, you missed one homework assignment and a quiz. Terus kemudian naratornya mungkin saja bertanya, who is the man? Ya, siapa nih? Pilihnya ini salah ya. Who is the man? Siapa nih laki-laki itu? Cara menjawabnya, kita bisa tarik kesimpulan. Tadi si perempuannya nanya tentang kelas, ya, tentang kelas. Jadi si laki-laki ini punya kelas, oke? Dia punya the man-nya has a class. Terus kemudian juga dia sebutin lagi, you miss one homework, assignment, and also quiz. Oh, dia juga punya homework nih, punya homework, punya assignment gitu ya. Berarti siapa nih si laki-laki ini? Ada dia punya kelas, punya homework, punya assignment. Bisa memberikan PR, bisa memberikan tugas, bisa memberikan quiz. Of course, he is the teacher. Kayak gitu ya, he is the teachers. Kenapa kok bukan students? Karena si perempuannya nanya, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Dia tuh punya kelas. Kalau students kan follow the class. Kalau yang punya kelas adalah the teachers, right? So the answer is the teachers. Like that. This is how we draw the conclusions. Umumnya kita bisa menyimpulkan dari beberapa. Pertama, from activity. Gitu kan, from the activity, artinya apakah aktivitas yang mengajar, apakah activity something, biasanya disebutkan juga, atau bisa jadi noun ya. Noun itu adalah kata benda. Kata benda yang tadi disebutkan adalah kata bendanya adalah kelas, tugas, terus kemudian PR dan quiz. Tentu itu adalah seputar sekolah, dan yang punya kelasnya adalah di the teachers kayak gitu. Jadi kita fokusin pada a kind of distinct activity of the noun. Maka the answer is teachers ya tadi gitu. Oke, nah sekarang kita masih tentang drawing conclusions. Kita bahas tentang who and what information presented in passive. Ada juga kesulitan ketika teman-teman harus menjawab who and what but in passive questions or passive informations. Kita lihat ya. Tips pertamanya that important yang penting buat teman-teman pahami adalah this one. If the dialogue isn't passive, then the answer will be inactive. Kalau dialognya berupa kalimat pasif, maka jawabannya dalam bentuk aktif. But kebalikannya, apabila the dialogue or the statement isn't active, the answer will be in passive. Will be like this one. Jadi akan selalu berkebalikannya. Pertanyaannya aktif, jawabannya pasif. What is active and passive? Maybe some of you haven't got any clear information related to that. Jadi gini, kalau kalau kalimat aktif, ya, kalimat aktif itu kan subject does something. Tak singkat aja ya biar teman-teman gampang pak. Ya, ini artinya si subjek melakukan sesuatu kalau aktif. Kalau pasif itu subject gets something. Contoh gitu ya. Kalau kalimat aktif, aku kan bisa bilang kayak gini. You punch the thief. Kamu memukul atau meninju the thief, pencurinya. Kamu di sini melakukan punching, you meninju gitu. Tapi kalau yang pasif ya, yang di kalimat pasif ini nantinya menjadi the thief is punched, gitu ya. The thief is punched, si pencurinya ditinju. Jadi dia mendapatkan tinjuan, tidak meninju tapi malah ditinju. So, simple
Kalau aktif ini kata kerjanya menjadi melakukan. Oke. Nah, terus kemudian kalau pasif itu dilakukan. Oke, dilakukan oleh orang lain, something like that. That's to understand passive and active. Let's take a look at the examples. Yeah. The man, the woman, and the narrator. The man stated or asked questions. Did Sally go to the bank this morning? Okay. Terus kemudian the woman, yes, she did. She got a new checking account. Right, ya. Terus kemudian the narrator, what does the woman imply? Apa maksud perempuannya? Nah, kita lihat di sini, she got. Berarti dia mendapatkan a new checking account. Di dalam statementnya she got a new checking account, ini adalah active, ya, kalimat aktif. Maka kemungkinan besar jawabannya di sini akan dirubah informasi tadi menjadi passive, menjadi passive. Jadi bukan she got a new checking account, menjadi a new checking account was opened. Ya, a new checking account adalah ini, terus kemudian she got-nya diganti menjadi was opened. So this a kind of flipping information, mengubah cara menyampaikan informasi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau kamu mendapatkan rekening baru, di dalam soalnya tidak akan mendapatkan kata itu, tapi menjadi rekening baru dibukakan untukmu. Kayak gitu, atau rekening baru dikasihkan ke siapa, something like that. Begitu trik yang answering passive and active statement. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah who and what with multiple nouns. Kita harus menjawab who dan what, siapa dan apa, tapi kata benda yang ada di dalam soal itu banyak, tidak hanya satu. Let's take a look ya. Contoh begini. Do you know who is in the band now? Terus the woman answered, I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Nah, kita kan tadi ada dua orang, ada Mara, ada Robert. Oke. Okay? Nah, kita kadang lupa nih siapa yang melakukan apa. Sehingga kalau menjawab soal tipikal ini, what you focus adalah who does what. Siapa melakukan apa? Nah, yang penting, jadi nggak usah perlu apa. Oh, tadi Mara replace Robert. Mara replace Robert. Not like that. Tinggal aja. Langsung kamu ingat satunya, that is Mara. Mara, apa yang dilakukan si Mara? Mara replace. Ya. Mara menggantikan seseorang. Ya, sehingga what we need to do hanya fokus itu di situ. Mara replace somebody. Ya, kita tinggal cek. The A1 yang A, Robert became a new member of the band. Of course not, karena yang baru adalah Mara. Okay, so we check it. Karena kan Mara replace, berarti Mara yang baru. Robert took Mara's place in the band. Of course not. Yang the next Mara didn't have a place in the band. Of course not juga. Karena Mara replace, berarti dia mendapatkan tempat. So yang benar adalah Mara took Robert's place in the band. Secara tidak langsung kamu tahu orang kedua dan tidak akan dirubah juga. Sehingga yang penting ingat yang Mara yang replace. Gitu ya. That things nggak perlu tadi Mara replace siapa ya, kayak gitu nggak perlu. Yang fokusnya adalah Mara melakukan apa. That's only things. Begitu teman-teman di praktek di questions tentang who, what, and where. 3 skills yang teman-teman harus pelajari dalam soal pembahasan who, what, and where. Sekarang apakah teman-teman ada pertanyaan terkait penjelasannya? Sebelum kita ke praktisnya. Ada pertanyaan? Clear? Tidak ada pertanyaan? Okay. If there is no question, it's also okay. Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan.
Sekarang kita coba cek ke practices-nya ya, ke practices-nya. Silahkan teman-teman disiapkan audionya. Terus tolong ini ya teman-teman, apa display name-nya diganti dengan nama yang sesuai teman-teman daftar, karena saya harus absen nanti. Ada ini yang namanya QWERTY ini, nanti siapa sih tahu masukin siapa ini QWERTY ini kan. Oke, silakan diganti dulu namanya sesuai nama pendek boleh, but at least it's easy to know ya. Kita mulai teman-teman. Itu topik pembahasannya adalah answering who, what, and when. Teman-teman akan ada 10 soal. Sekarang I will mute mine, punyaku akan tak mute biar teman-teman lebih jelas menjawabnya nanti. Terus kemudian setiap every exercise will have 14 seconds maximum to answer. Setiap pertanyaan teman-teman akan memiliki 10 sampai 14 detik untuk menjawab. Jadi teman-teman harus fokus ya, nanti akan langsung ke next gitu. Let's go. Number one. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation?
What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation?
Okay, guys, the time is up. So this is the last number of our quizzes. Kita akan langsung diskusi sama teman-teman semuanya. Apa sih jawaban teman-teman dari soal-soal yang tadi barusan kita kerjakan? Mungkin pertama kita akan mulai dengan Miss Amkhana, number 1, please prepare yourself. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? What is your answer, Miss Amkhana? Answernya D. D, kenapa D? Ya. Tadi perempuannya tuh bilang kalau sweaternya di atas di kursi. Tapi kayaknya si laki-lakinya tuh bilang dia yang memindahkan atau ada orang yang mindahin. Nangkepnya saya gitu, Mister. Oke, nggak apa-apa, it's good ya. Berarti nangkepnya adalah antara dia yang mindahin atau ada seseorang yang mindahin gitu ya. Oke, let's recheck. Oh my goodness, it's mistaken. Hampir benar sebenarnya, tapi kurang detail. Kita coba cek bandingannya dengan Miss Melissa. Let's answer yours. Jawabannya apa, Miss Melissa? Jawabannya yang A. A. Someone put it somewhere else. Kenapa yang A? Karena kelihatannya kayaknya ada orang yang ngambil gitu dari jawaban yang laki-laki itu. Oke, kita listen once more and then later we will see your answer and Miss Amkhana ya. Kita dengerin sekali lagi. Nanti kita coba buat Miss Melissa dan Miss Amkhana yakinnya jawab yang mana. Take a look. Kita coba. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Oke, Miss Melissa tetap A? Iya, saya tetap A aja deh. Oke, Miss Amkhana punya jawaban lain? Iya, A. Oke, take a look ya, kita lihat cek. Benar. Nah, kalau kita lihat skripnya, dia bilang I saw it there a while ago. Ya. Aku lihat tadi it must been moved ya, itu pasti udah dipindahin. Nah, di sini teman-teman melihat kan ada have been moved ya, berarti itu kan passive. Dan di jawabannya someone put it somewhere else, menjadi aktif ya. Jadi pasif menjadi aktif, tapi maknanya sama ya. It must have been moved, itu pasti udah dipindah menjadi someone put it somewhere else, seseorang naruh di tempat lain. Itu sama artinya dengan dipindah. Good, thank you Miss Melissa and also Miss Amkhana. The next kita ke Miss Astri. Miss Astri, are you there? Pastikan dulu ada orangnya. Halo Miss Astri. Hello. Let's number 2 ya. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? My answer is C. C, kenapa C? Tadi karena kedengeran ada review for tonight. Oke, review for tonight. Kita cek ya. Yes. Oh my goodness, it's mistaken. Nggak apa-apa. Miss Astri, ini kayaknya baru meeting pertama datang ya? Iya. Oke, boleh kenalan dulu Miss Astri dari mana? Okay, hello. My name is Astri Lianti. I'm from Tangerang. Oh, Tangerang. What is your current activity? Apa pekerjaan terakhirnya sekarang, kesibukannya?
housewife. Oh, housewife. Oke. Miss Astri, sebelumnya di meeting pertama kita ada yang namanya avoid simulation. Jadi kalau ada yang di dalam audio, tadi kan dengar ada kata review ya di dalam audio. Nah, kita justru tidak mencari ini di dalam soal karena ini adalah kecohan. Setiap ada audio yang antara soal dan jawaban pilihan apa suaranya mirip itu malah harus dihindari karena that's the trap. Makanya tadi kedengaran kata review terus kemudian ada dijawab review juga malah salah. That's what previously we learned ya. Itu yang pertama kemarin kita pelajari. But it's okay. Nanti Miss Astrid juga masih bisa nonton di recordnya kemarin data jelas. Kita coba, ya thank you ya Miss Astrid. Thank you. Kita bandingin sama Miss Nasiha. What is your answer, Miss Nasiha? Hey. Sorry? Ah. Apa jawabannya? Oke. Answernya A. Sekarang kita play audionya dan nanti tak tanya Miss Astrid dan Miss Nasiha. Will you change your answer or not? Cek ya. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Berubah nggak Miss Nasiha? Apa ya? D? D? C atau apa jawabannya jadinya? D. D. Stop studying. Miss Astri apa jawabannya? Tadi sempat blank kedengarannya. Tapi mungkin A. Oke, antara D dan A ya. Cek A dulu. Oh my goodness, it's mistaken. D. Benar. Kenapa begitu? Karena dia bilang me too. Let's call it quit for tonight. Nah, tadi kan dia ngomong reviewing together has been painful ya. Has been helpful, sorry. But I'm starting to fade. Fade itu kan kayak capek banget kita. Makanya call it quit itu artinya ya udah berhenti gitu. Nah, tapi karena ini the concept is reviewing, belajar bareng gitu, berarti pasti bukan quit their job, tapi stop studying gitu ya. Bukan juga continue working karena kan quit pasti berhenti. Thank you both of you. Kita lanjut ke nomor 3 ke Miss Maria. Are you there, Miss Maria? Halo Miss Maria. Tes. Halo. Oke, good. Ya. Kita coba cek nomor 3 ya. Oke. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Kayaknya sih C. Kayaknya. Kayaknya C. Oke. Why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Kayaknya tadi ceweknya tuh bilang kalau bukan Cindy yang buat deh. Kayaknya. Masih cek ya. Ya. Mantap, betul. Kenapa dia bilang she doesn't? Kalau she doesn't berarti dia tidak melakukannya. She had the graphics professional dan professionally. Nah, kata profesional, teman-teman tuh bukan artinya ahli ya. Profesional itu mengerjakan sesuatu dan dibayar, itu profesional. Maka kalau dan professionally berarti dia meng-hire orang untuk mengerjakan itu. That's good, Miss Maria. By the way, this is your first class or not? Not. Kemarin masuk. Tapi kenalan nggak kemarin? Kenalan. Kemarin namanya Imelda, hari ini ganti jadi Maria. Oh, pantesan email dia. Kenapa ganti? Kita cek dulu. Oke. Tadi salah. Tadi namanya QWERTY itu ya? Iya, tadi salah masukin QWERTY. Oh, I see yang QWERTY itu. Bentar, Miss email ini ya?
Iya, benar Imelda. Okay, your complete name is? Maria Imelda Lois Masaubat. Oke, pantesan tak tadi dah. Cari ini Miss Maria ini apa baru pertama? Oke. Thank you, Miss Emel ya, for joining the class again. You're Kita welcome. lanjut ke nomor 4 kayaknya yang cowok-cowok nih. Kali ini kita ke Mas apa ya? Kali kita ke Mas Haris. Number 5, prepare yourself. Ya. Kita nomor 4 kita prepare yourself. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? What is your answer? Apa jawabannya? A. A. Kenapa A? Soalnya itu si yang cowoknya dia ngingetin untuk apa, memastikan untuk ngambil tempatnya di jadwal yang sudah ditentukan. Oke, let's check. Mantap banget, betul ya. It's also clear. I made sure she took off all of them right on schedules. Nah, dia yang memastikan bahwa apa? Sure she took. Ya, she took kan aktif ya karena ini. Terus kemudian di dalam pilihan jawabannya menjadi were probably taken. Yang tadinya she took menjadi were probably taken. Ini aktif, berubah informasinya menjadi passive. That's good. Thank you, Mas Haris, for answering number 4. Sekarang kita ke nomor 5. Teman-teman, nomor 5. Siapa yang betul? Mas Rindi. Kita go to number 5. With Mas Rindi, number 5. Go. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? Jawabannya D. A, why? What did you say? A or C, sorry? Ya, Yang A ya, betul. yang D. B. Tadi kan si perempuannya pas mau masuk kelas, pas di parkir, tiba-tiba tangan. Oh my goodness. The voice is Coba, lagging. Apa dia jawabannya B atau B. Jawabannya B. B? Okay. And then sex stung her hand. Let's check. Betul. Kenapa? Karena dia tadi I was walking through the park to get the class. I got stung. Aku apa namanya? Disengat. Disengat menjadi sebuah seekor lebah menyengat. That's very great, Mas Rindi. Thank you so much for answering number 5 ya, nomor 5. Sekarang kita nomor 6, Miss Amelia. Amelia Rami, please prepare yourself ya. Number 5. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? What is your answer, Miss Amelia? C. C. Kenapa C? Tadi dengar finansial. Oke, finance. Terus apa lagi? Sudah hanya itu. Oke, let's check ya. Apakah dengan satu keyword benar? Mantap. Tadi ada kata salary, ada kata investment, and that's all related to financial advisors. Very nice, thank you, Miss Amelia.
Ini siapa ya teman-teman yang belum jawab? Ini kita cek lagi. Amelia udah. Miss Amelia itu ada 2 ternyata. Oke, kita ke Miss Amelia yang kedua. Nah, place number 7. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? B, Mister. B. Kenapa B? Karena tadi denger sih mau pergi ke reunian sekolah gitu. Betul. Laki-lakinya ngajak. Itu doang sih. Oke, kita cek. Oh my goodness, not. Ada nggak yang jawabannya beda dari Miss Amelia? Ada yang jawab lain? Boleh langsung ngomong kalau Sama sih. sama. Oke, kalau sama kita coba listen once more ya. Listen once more. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Ada yang ketemu jawabannya beda? Ayo yang coba mau jawab deh, nomor 7 ini apa deh? Ada? Oke. Yakin nggak ada? Miss Amelia apa jawabannya? Mas Randy apa jawabannya? Maybe D. D ya. Iya. Ya. Coba cek. Betul. Kenapa D? Karena kita dengan Di akhir dia bilang. you couldn't pay me. Kamu tidak bisa bayar aku. Dibayar aja nggak mau. Ya, dibayar aja. That things. Nah, ini sama seperti expressions in Indonesian. Kalau kamu bilang kayak itu, dibayar juga nggak mau. Gitu. Aku suruh kayak gitu, dibayar juga nggak mau. Gitu kan. Itu artinya nggak suka. That's just another way to say dislike, gitu ya, untuk bilang nggak suka kayak gitu. Good. Kita coba ke nomor 8. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? Oke, kita coba cek. Mas Harits, what is your answer? B. Sorry? B. C. B. Oh, B. Ada yang beda, teman-teman? Ada yang beda? Oke, kita cek. Iya, Mister. B. Kenapa begitu? Karena kan dia bilang it was close. Sebenarnya dengan kata it was close saja kita udah bisa nangkep, karena kan si profesornya, kalau kita listen ya, teman-teman. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Nah, kan si profesornya nggak nerima kalau telat. Terus kemudian apa kamu bisa tepat waktu? It was close, berarti hampir telat. That's why ended in just in time. That's the good answer. Okay, welcome to the class also Miss Sheila. Ini kayaknya tadi izin terlambat baru bisa masuknya. It's okay. Kita coba nomor 9 Miss Sheila. Kita ajak pemanasan. Please listen and then later try to answer. Ya Miss Sheila.
I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? What is your answer, Miss Sheila? Halo, Miss Sheila. Aduh, nggak ada suaranya ternyata, Miss Sheila. Kita coba Miss Melissa, what is your answer? Maybe. Oke. Ada yang beda nggak nih selain E? Nah, sebelum kita cek nih. Sama semua atau ada yang beda? Sama. Kalau nggak ada yang beda berarti istilahnya sama semua ya. Apakah kita akan benar semua satu kelas atau salah semua satu kelas? Harus cek. Oh my goodness. Salah semua satu kelas. Kenapa? Kita listen once more dan silahkan ganti jawabannya sesuai yang teman-teman dapat. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. C. C, oke. C. C semua. C. Yes. Mantap. Apakah untuk yang kedua kalinya? Satu kelas salah semua. Let's check. Oh my goodness. Salah semua. Oke, tak jelasin konteksnya. In American university, in American college, ya, the lecturer usually giving supplementary reading. Jadi kalau di dalam konteks Amerika, perkuliahan Amerika, dosen itu banyak banget ngasih namanya supplementary reading atau bacaan-bacaan tambahan untuk perkuliahan mereka. Nah, nanti murid-muridnya atau mahasiswanya itu diarahkan ke ini ke perpustakaan untuk nyari buku itu. Nah, kalau bukunya nggak ada, nanti report lagi ke profesornya, ke lecturer tersebut untuk minta ditambah nih stoknya. That's why it's professor the answer. Nah, kalau di ini jangan sampai teman-teman misleading the concept ya. Library and bookstore is different. Sama-sama tentang buku, tapi kan bookstore itu jualan. Kalau library kan hanya memajang dan meminjam terus kemudian untuk dibaca gitu kan. Kalau bookstore kan dijual. That's why tadi kan ngomongin librarians. Aku akan minta librarians. Berarti bukan bookstores. Nah, bookstores-nya itu cuma untuk pengecar sebenarnya. Nah, terus kemudian jawaban A, nggak mungkin the librarians asking other librarians. Pasti dikerjain sendiri dong. Nah, terus makanya jawabannya the context is B ya teman-teman. But it's okay. Kita terakhir, nomor 10. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Number 10. Ya, siapa yang mencoba jawab nomor 10? Yang malu-malu ada hadiahnya sepeda. Somebody? Haruskah kita tunjuk? Miss Astri, what is your answer? Halo Miss Astri. Halo. Your answer? A. Mr. Taylor was chosen to be the assistant. Mantap ya, the president appointed Mr. Taylor. Dibalik menjadi Mr. Taylor was chosen atau was appointed. Mantap, benar-benar. Dari 10 soal, teman-teman benar berapa? I wanna know, benar berapa teman-teman?
Boleh diketik ya di chatroom benar berapa, teman-teman? Dari 10 soal. Ada yang benar 10 nggak? Ada 5, it's okay, 50%. Lainnya benar berapa? 6, 5, 6, 7. Oke, 5, oke. Nah, 5, ada 8, good. Nah, teman-teman, if you're less than 70%, kalau teman-teman kurang dari 70%, berarti kalau seandainya teman-teman tes, itu belum dapat 550 plus. Makanya harus dibuat di atas 50%. Nah, kalau listening, the question is, because of you didn't get the point, atau you didn't conclude it correctly. Kayak tadi kan ada bagian tahu nih di dalam audio bahwa si dia ngelihat tapi kayaknya dipindahin gitu. Tapi pas menarik kesimpulan salah. Dia bilangnya adalah he saw someone move it. Padahal dia tidak bilang seseorang memindahkan, dia hanya pasti udah dipindahin. Berarti dia tidak melihat, tapi ada mungkin orang lain yang mindahin the different things. Atau yang memang tidak bisa nangkep poinnya. Nah, kalau tidak bisa nangkep poinnya, either because of your vocabularies, mungkin karena vocabnya, atau yang kedua karena speednya. Karena speednya. That's why if you're less than 50%, kalau kayak masih di 50%, coba dikoreksi. Apa yang salah? Apakah speednya atau karena memang belum nangkep? Kalau belum nangkep berarti vocabnya. Kalau speednya yang kecepatan banget, berarti belum terbiasa dengan kecepatan itu. So the process teman-teman harus perbanyak dan sering-sering dengerin audio listening-nya. Only audio without working on it is also no problem. Jadi kalau terapi listening supaya kita nangkep gitu ya, nggak harus dengerin dan kerjakan, tapi dengerin doang it's enough karena itu nanti akan membantu otak kita memframing information sefrekuensi itu, like that. Sekarang kita lanjutin ya teman-teman ke skill kita selanjutnya sebelum praktis lagi nanti. I hope that the time is enough ya. Coba kita stop sharing first this one. Good. Oke, kita ke yang selanjutnya, that is negative expressions. Kita akan membahas tentang negative expressions, teman-teman. What is negative expressions? Apa sih negative expressions? Pertanyaannya. So, the negative expression is actually the way Americans or English speakers saying no at something. Ya, bilang tidak pada sesuatu. There are several ways. Ada beberapa cara mereka bilang tidak. Yang pertama, there is listen for negative expressions. Strategi pertama, teman-teman harus mendengarkan negative expressions. Mengenali seperti apa sih negative expression itu. Yang pertama, there is regular negative. Jadi ada istilahnya itu regular negative here ya. Nah, regular negative yang pertama ini dia menggunakan not or an apostrophe T. Contohnya Tom is not sad about the result. Nah, biasanya kalau dia bilang Tom is not sad about the result, maka di dalam pilihan jawabannya dia tidak menyebutkan kata not-nya, tapi menjadi Tom is happy ya with the result. Kenapa? Karena is not sad is equal to happy. Sama artinya dengan happy. Or you might say that kalau kalimatnya negatif, answer-nya itu menjadi positif. Ya, ini questions, ini answer. Begitu sebaliknya, kalau questions-nya positif, maka jawabannya negatif. Selalu seperti itu.
Kita cek the next. Ada juga yang namanya regular others negative. Ada kalimat yang tidak menggunakan not atau anything, tapi dia tetap negatif. Contohnya dengan menggunakan nobody, none, nothing, never, nowhere, itu negatif. Contoh ketika bilang nobody arrive on time. Nobody arrive on time, nanti di pilihan jawabannya akan menjadi everyone is late. Begitu. Ya, jadi mentransformasi nobody arrive on time menjadi everyone is late dalam pilihan jawabannya. Next, kita lanjut. Ada negative prefixes. Negative prefixes, they use an, in, or this in front of the word, gitu ya. Dia menggunakan kata an, in, this sebagai imbuhan di depan adjective biasanya. Contoh kalau the patient was insane. Nah, insane ini kan asalnya dari saint ya, katanya waras kata dasarnya. Terus kemudian ditambahkan di depannya insane menjadi tidak waras. Maka the patient was insane, nantinya menjadi the patient was crazy. Begitu. Ya, that the way they answer it. Nah, contoh di dalam soal. How did they go to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Then the woman answered, they didn't drive slowly on the trip to Maine. The narrator asks, what does the woman say about the trip? Jangan hanya karena you listen very good at didn't. Jadi teman-teman tuh pasti dengar kata didn't di sini. Ya karena udah terbiasa kan, udah umum gitu ya. Kata didn't pasti kedengeran. Langsung oke, tak cari ada yang didn't mana? Ada jawaban D. Sehingga kamu jawab D. Ke sini salah besar karena didn't drive slowly and didn't drive to Maine, it's different. Karena kata didn't drive slowly dan didn't drive to Maine itu beda jauh. Maka ini adalah pengecoh jadi salah. Alright? Yang benar adalah didn't drive slowly, artinya they drive rather quickly. Kalimatnya di sini negatif, di answer menjadi positif. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan negatifnya. Oh didn't gitu, enggak gitu ya. Tapi dimaknai maknanya dulu. Good. Itu yang pertama ya. Terus ada juga yang double negative expressions. Artinya ada 2 kalimat negatif yang digabungkan. Supaya teman-teman harus tahu nih maknanya apa ketika double negatif ini digabungkan. Let's say gitu ya. Umumnya kalau double negatif itu artinya positif. Gimana contohnya gitu ya. Contoh, dia menggabungkan double negatif dengan negative word, kata negatif ya, not, anti, dengan negatif prefixes, dengan imbuhan in, an, dan this ya bisa jadi. Contoh, he didn't like, ada kalimat negatif 1. Didn't like. The unclean, ada negatif kedua. Didn't like. The unclean berarti like clean office. Maknanya menjadi positif. Begitu. Itu contoh yang negatif double kedua. Bisa juga dia tuh negatif verbs. Dia menggunakan 2 aktivitas negatif yang relate. Contoh, it isn't snowing. Tidak turun salju. So they aren't going to the mountains. Mereka tidak pergi ke gunung. Artinya apa? Kalau seandainya turun salju, mereka juga akan ke gunung. So the answer will be that they would go if it were snowing. Modelnya kayak gitu. Ya, that's the way. Jadi kita menggunakan understanding on the double negative. The next, ya contoh selanjutnya. Mereka bisa juga menggunakan neithers or not either to show double negative. Contoh, Sue didn't like the movie. Neither did Mark. Neither did Mark artinya Sue didn't ini yang negatif. Neither did Mark ini juga negatif.
Sehingga kalau Sue didn't and Mark also neither, berarti ini artinya Sue didn't like, Mark didn't like. So both did not like. Artinya dua-duanya nggak suka. Ya, ingat kalau ada kata neither did someone, berarti si orang itu juga nggak suka. Begitu. Contoh, kamu bilang I don't like the movie. Aku nggak suka filmnya. Ketika aku bilang aku juga, itu nggak terus me too gitu, salah. Tapi menjadi neither did I. Ya, atau I did either juga. Itu juga bisa. That the way untuk dua negatif. Ya. Nah, contoh sekarang. I can't believe the I can't believe the news that I heard about the concert. The woman, well, it isn't impossible for the concert to take place. Isn't impossible. Tidak mungkin berarti menjadi mungkin. So, there is no possibility the concert, salah. The concert will definitely not take place, salah. The concert might take place. Kenapa? Karena tidak mungkin menjadi might, menjadi mungkin. That things, ya, itu menjadi pilihannya. Ini trik on negatif yang berikutnya. Sekarang kita ke strategi yang ketiga. This is the difficult one. Ini yang susah karena teman-teman harus mulai namanya be familiar dengan apa ya yang bisa kita bilang tuh expressions, kosakata. Ini namanya negative almost. Almost negative, artinya hampir negatif. Contoh, kalau ada bilang almost not atau hampir tidak ada, expressionsnya adalah hardly, barely, scarcely, only. Ini artinya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ada? Sehingga kalau aku bilang there is hardly any food in the refrigerator. Karena ada kata hardly, itu menjadi hampir tidak ada makanan di dalam kulkas. Kalau seandainya tidak ada hardly-nya, there is any food, kan menjadi ada makanan di kulkas. Kalau seandainya tak hilangin, there is no, hardly hilang, tidak ada makanan. Tapi kalau there is hardly, hampir tidak ada. That's the difference. Ya. Terus kemudian juga ketika ini aku bilang there is only love for you. Ketika aku bilang there is only love for you, itu bukan artinya hanya ada cinta untukmu, tapi hampir nggak ada cinta. Kayak gitu. That's the difference ya. Jadi jangan salah teman-teman memaknai nanti dipikirnya itu adalah I only love you gitu ya. Atau I love you only, that's the difference. Kalau I only love you itu ya hampir nggak cinta. Tapi kalau I love you only, aku hanya cinta kamu saja. That's the difference. Bedanya ya, dua hal. Nah, terus kemudian yang kedua adalah almost never. Almost never itu hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Oke. Contohnya dengan rarely atau seldom. I seldom call you. Aku hampir nggak pernah telepon kamu. I rarely drives to work. Berarti aku jarang berkendara atau nyetir ke kantor. He rarely drives to work. Dia jarang juga tuh berkendara ke kantor. Kayak gitu. That's the almost never. Teman-teman harus ini ya, harus be familiar dengan wordnya hardly, scarcely, barely, only, rarely, and seldom. Contoh, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Artinya apa? Kalau I had barely enough money, berarti hampir nggak cukup uangnya. So, what is the answer? Menjadi he had plenty of money, tentu salah. He didn't have enough money for the bill? Enggak.
Yang benar adalah he paid the bill but no money left. Nah, kalau teman-teman masih belum bisa memahami apa sih almost negatif, kita tinggal coret saja. Kalau aku bilang I had enough money, berarti aku punya cukup uang, punya banyak sisanya. Tapi kalau aku bilang I had not, seandainya aku tidak punya, aku tidak punya cukup uang, menjadi I had not have, itu kan berarti menjadi aku tidak cukup uang, uangnya kurang. Tapi kalau aku bilangnya I had barely, itu aku punya tapi hampir nggak cukup, dengan kata the explanation like that. Begitu teman-teman. Terus ada juga yang selanjutnya. Jadi strategy for listening with comparisons. Listening dengan perbandingan. Ini yang kadang menjadi tricky juga. Biasanya mereka menggunakan yang ke satu, imbuhan E and R. Tambahan ER ya di belakang. Tall menjadi taller, short menjadi shorter. Tapi dengan kata negatif. Contoh, ketika aku bilang he couldn't be happier. He couldn't be happier itu bukan berarti dia tidak bisa bahagia, tapi dia tidak bisa lebih bahagia daripada itu. So mean extremely happy. Artinya sangat bahagia. Begitu juga ketika kamu ditanya how are you? Ya, kamu ditanya how are you? Kamu jawabnya couldn't be better. Tidak bisa lebih baik. Itu bukan berarti kamu nggak baik, tapi kamu sangat baik. That the things. Yang negatif plus ER gitu. Kalimat komparasi plus negatif. Nah, bisa juga menggunakan more. Nah, kalau more ini sih lebih kepada extremely ya, yang gampang banget dipahami. Contoh, no one is more beautiful than she is. Ya, artinya she is the most beautiful. Kayak gitu aja, that's not difficult ya. Contoh bisa, what do you think of the new students in the math class? No one is more intelligent than she is. No one is more intelligent, ya berarti dia yang terpintar kan? So ya karena she is the smartest students in the class. That the answer D jawabannya. That's so simple. Begitu teman-teman skill kita tentang negatif. Sekarang apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Is there any question? Nggak ada? Atau belum ada? Oke, aman ya kalau belum ada. Kita coba praktek sambil nunggu waktu. Kita masih punya waktu 18 menit lagi. Jadi kayaknya masih. Nah, kali ini cara praktis kita different ya. Cara praktis kita satu soal langsung kita jawab bersama-sama, langsung kita cek gitu ya. Nanti giliran nih, kayaknya kita undi dulu. Yang pertama siapa? Yang pertama akan menjadi Miss Nasihah. Yang pertama. Okay, Miss Nasihah will be the first. Please answer number 1 with negative. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Oke, yang punya kesempatan jawab pertama Miss Nasihah. What is your answer? Halo Miss Nasihah. Nggak ada suaranya Miss Nasihah ya. Miss Amelia, what is your answer? Miss Amelia, are you there? Lewat lagi. Miss Maria. Jangan-jangan satu Eropa lewat semua. Miss Maria. Waduh. Kalau belum dapat nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Oke, kita coba cek yang pertama ke
Miss Amelia Rami, are you there? Hello, Miss Amelia. Yeah, sure. I think C. C, your answer C? Yes. Let's check. Your answer is C. Take a look. Oh my goodness. So sorry, mistaken. Tak kasih satu kesempatan lagi. Buat teman-teman yang lain, jika tak kasih satu kesempatan lagi, boleh ikut jawab nanti biar pas ditunjuk juga bisa ya. Let's check. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Miss Amelia? Ayo. Miss Astri? Oh, B. Yakin B? Kurang tahu tadi agak skip. Let's try to listen once more. Coba dengerin sekali lagi ya. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. B? Masih yakin? A? I. Oke. Mas Rindi apa Mas Rindi jawabannya? A. Oke. Apakah dua orang ini akan benar? Terserah. Cek. Yes. Oh my God. Mas Haris. Apa? B. B. D. 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 Berapa Dalton? D. Lebih sulit daripada tes terakhir. Lebih buruk. Try. Ada yang more difficult, ada yang ini was only slightly easier. Kita cek yang B dulu. B. Oh my goodness, the answer is D. It was only slightly easier than earlier test. Kenapa begitu? Karena dia bilang it wasn't quite as bad as the last one. Tidak sesulit sebelumnya. Berarti it was only slightly easier. Okay, that the things ya. Kalimatnya negatif, jawabannya positif. Good, kita ke nomor 2. Siap-siap semuanya teman-teman, biar nanti pas sendiri langsung. Kalau belum ngejawab berarti tinggal minta repeat. It's okay. Kita cek nomor 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Mas Haritz dari perwakilan laki-laki. Your answers, Mas Haritz. Lewat? Nggak jelas tadi Pak, kurang jelas kedengeran. Nggak jelas. Oke, teman-teman ada yang udah punya dapat jawaban dengan sekali play? Belum ada. Apa? Jelas. Belum jelas. Masih kurang jelas. Ya. Oke, kita listen once more. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Ayo. Apa jawabannya? C. Maybe. C. He doesn't. Oke. Ya. Kita cek yang C. Tadam.
Ya, yang lainnya coba apa jawabannya? Miss Amkhana apa jawabannya? B. B. This is the largest Oh. audience he has ever addressed. Kita jika jawaban B teman-teman ada 30% penduduk Indonesia cek jawab B. Oh my goodness, mistaken. D. C? Udah salah. D atau A? D. D. Oke, boleh. Tak kasih kesempatan teman-teman hanya jawaban play once more ya. Kita ulangi sekali lagi. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Nah, keywordnya di yang terakhir tadi. Apa jawabannya? Largen. A atau D? Siapa yang grup A, siapa yang grup D? Kita cek dulu yang grup A. D. Ada yang grup D juga. Oke, cek. Oke, betul yang A ya jawabannya. Kenapa begitu? Karena dia bilang kan, I think he seldom speaks to such large audience. Seldom kan berarti kan almost never. Berarti he doesn't usually, tidak terbiasa appear before large group. Sebelumnya nggak terbiasa di grup yang besar. Kayak gitu ya. The things. Nah, terus kemudian kalau he doesn't do very much public speaking, tidak dibilang seperti itu. Mungkin saja dia do a lot of public speaking, but the audience smaller. Audiensnya lebih kecil. That's good. Terus kemudian juga this is the largest audience tidak disebutkan. Nah, di dalam TOEFL kita juga harus menghindari which one is the fact and which one is the assumptions. Mana yang fakta, mana yang asumsi. Karena kalau yang bagian B dan C menjadi asumsi. Like that. Good. Kita pindah ke nomor 3. Siap-siap semuanya. We go to number 3. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Jawabannya apa teman-teman? Ada yang udah dapat jawaban? C. C. Oke, Miss Amelia Ramisi. Ada yang lain lagi? Ada yang beda? Ada yang jawab A? Yakin nggak ada? Nanti kalau salah satu kelas lagi nih. A. Oke, ada yang jawab A. Ada yang jawab B? A juga A. Oke. Dia selalu bangun pagi. Oke, mantap. Dia selalu bangun pagi. Kita jawab A. 70% penduduk Indonesia menjawab A. Dan ada Miss Amelia yang semangat menjawab C. Kita lihat apakah Miss Amelia bisa mengalahkan mereka. Cek. Oh my goodness. Dengan berbanding yang C. 1, 2, 3. Hanya satu yang benar. Kenapa bisa gitu ya? Like I thought you before, seperti yang tak kasih tahu dulu sebelumnya, harus kita hindari assumption. Dia bilang, it wasn't inconvenient at all. I was already up. Nah, ini kita lebih kayak gini. Kalau kamu ditelepon orang pagi-pagi terus kemudian kamu bilang, aku udah bangun. It doesn't mean you wake up early in every morning, right? Itu bukan berarti kamu bangun pagi setiap hari. Kebetulan aja bisa. Pas dia telepon dia udah bangun kayak gitu. So dengan kata I was already up itu tidak represent bahwa dia bangun setiap pagi, tapi representnya it wasn't inconvenient at all. Itu tidak menggangguku. Berarti the call didn't bother him. The things ya. Hati-hati teman-teman, ya, jangan terkecoh. Kita lanjut ke nomor 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean?
Ada yang udah ketemu jawabannya? Apa? Atau perlu diulang? Perlu. Oke, perlu diulang. Kita listen once more. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Apa jawabannya? Yang jawab pertama dapat C. B. 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 Yes. B. Oke, Mas Rindi B. Ada yang lain beda? B juga. B juga. Oke. 40% dari kelas nih. Ada yang lain? Semuanya jawab B. Apakah B ini akan membuat satu kelas salah semua? Atau benar semua? Let's check. Mantap, oke ya. Karena dia bilang no one could have been more astounded than I was. Berarti nggak ada yang lebih terkejut daripada aku. It means she was also astonished. Good. Bagus. Nomor 4, teman-teman. Kerja bagus. Kita lihat ke nomor 5. Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Ada yang bisa langsung jawab, keren nih. Ada yang bisa langsung jawab? Miss Amel, Miss Amelia, Mas Randy, Mas Haris, semuanya? Amkana? D. C. D. 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 Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Kelewatan tadi nomor 5 ya. Number 6. What does the woman mean? Salah pencet. Kita ulang nomor 6 ya teman-teman. Maaf, nomor 5 tadi jawabannya. I'm so sorry. Kita nomor 6 listen once more. Nomor 6. I'm so sorry, my bad. Salah pencet. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Ada yang udah jawab? Perlu diulang? Atau dijawab teman-teman? Perlu diulang kayaknya ya. Oh, masih adem-adem nih. Berarti kita ulang lagi. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Apa jawabannya? Ada yang udah jawab? Miss Amkhana udah jawab? Atau Mas Rindi? Apa Miss C kayaknya, Mister. C? C. Oke. Ada yang beda atau semuanya sama C nih? Yang beda? Miss Astri? Mas Rindi? C. C. Wih, C. C. Boleh lah, kita cek. Wah, mantap, benar ya. Betul, karena dia bilang the change machine wasn't working. Mesin penggantinya nggak bekerja. Berarti dia butuh penggantian. I didn't have quarters for the washing machines. Good. Nah, jangan dijawab yang A, the washing machine was broken, ya. Karena yang wasn't working itu the change machine, mesin penggantinya. Gitu. Good. Berarti artinya dia butuh pengganti.
Good, kita ke nomor 7. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Yang pertama ini langsung bener, keren banget. Coba kalau ada yang bisa jawab pertama ini benar, berarti udah mantep banget yang listeningnya. Ada yang mencoba nomor 7 langsung jawab. Apa Mas Rindy? She needed to be better prepared. Kita cek apakah Mas Rindy menjadi qualified untuk nyapres dengan jawaban ini. Coba tahu kan? Cek. Oh my goodness. Ya, belum benar. So sorry Mas Rindy. Good try. Kita listen once more teman-teman. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. B. B. Iya, dari here. Oke, pada baca B, it needed to be louder. Good. Karena dia bilang si barely ya, dia tidak begitu mendengar, hampir tidak dengar. She said that I seem well prepared, but she could barely hear. Could barely hear, kalau dengan kata she could hear, berarti dia bisa mendengar. Kalau she could barely hear, berarti dia hampir tidak bisa mendengar. Ya, makanya dia butuh mengeraskan suara. Begitu. Teman-teman, sisanya akan kita kerjakan the next ya, karena waktu kita habis. Atau teman-teman ada activities lain. Nanti di grup juga tak kasih exercises for this lesson again. You might work it directly or you might work for the next meeting. It's okay. Tapi nanti record kelasnya akan di-upload besok pagi kemungkinan ya teman-teman. Karena udah malam juga. Terima kasih udah ikut kelasnya. Nanti silahkan kerjakan exercisesnya biar kita tahu nih how's your improvement if you are doing it alone. Ya kalau teman-teman mengerjakannya sendiri, apakah teman-teman banyak benar atau justru banyak salahnya, kita harus melihat. Thank you so much for joining this meeting. Very happy to have this class with you. Semoga sehat semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok kita di kelas yang sama, bahas listening di jam yang sama. Thank you. Have a good rest. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Lam. Salam. Bye all. Thank you, Mr. Salam. Bye.